Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk video kali ini kita akan sambung chapter 4 FET, Field Effect Transistor. So untuk video kali ini kita akan masuk kepada MOSFET, metal-oxide-semiconductor Field Effect Transistor. So untuk video kali ini, lesson learning outcome dia adalah yang pertama kita akan tengok understand the basic principle of MOSFET, explain MOSFET, explain between NMOS and PMOS. So MOSFET ni ada dua. Satu kita panggil NMOS, satu lagi kita panggil PMOS. So nanti kita akan tengok apa dia NMOS, apa dia PMOS. Kemudian awak sepatutnya boleh outline physical structure and schematic symbol for both MOSFET. So boleh lukis rupa bentuk fizikal dia dan binaan dia macam mana. Kemudian explain with the aid of a diagram the operation difference in depletion mode MOSFET D MOSFET dengan enhanced mode MOSFET E MOSFET. Kemudian explain with the aid of diagram the IV characteristic for NMOS and PMOS. Explain the operating region of MOSFET. Yang pertama linear ataupun active region. Kemudian saturation region. Awak juga sepatutnya boleh apply application of MOSFET as a switch. So boleh gunakan MOSFET tu sebagai switch. Macam mana? Draw NMOS and PMOS as switch. Write how NMOS and PMOS function as switch. Write function as switch to the saturation operation region of MOSFET. Construct circuit implementing MOSFET as switch. Jadi untuk video kali ini kita akan menumpukan kepada bahagian metal oxide semiconductor FET, iaitu kita akan tengok kepada depletion mode D MOSFET dan enhanced mode E MOSFET. So MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. So MOSFET ni digunakan use for amplifying or switching electronic signal. Ada 4 terminal pada MOSFET ni. Yang pertama source, yang kedua gate G, kemudian drain D dan juga body. So untuk MOSFET, body dia juga termasuk di dalam terminal. Cuma perbezaan dia, body of the MOSFET often is connected to the source terminal, making it a 3-terminal device. So dalam aplikasi, body MOSFET B tadi disambung juga kepada source. So maknanya dia pergi kepada point yang sama, menjadikan MOSFET ini seperti 3 terminal device juga, yang tinggal hanya source, gate dan drain, kerana B body disambung bersama dengan source. So kita akan tengok P channel MOSFET, PMOS. Kenapa dipanggil P channel MOSFET ataupun PMOS? If the MOSFET is a P channel or P MOSFET, the source and drain positive region and the body is negative region. So untuk P MOSFET, secara binaan dia kita tahu source dan drain mesti positif dan body mesti negatif. So binaan dia kalau kita tengok dalam gambar rajah ini, kita akan tengok dia ada terminal drain, ada terminal source, ada terminal gate. So pada gate terminal, bahan dia adalah metal. Pada source dan drain, bahan dia adalah P-type material. Dan di dalam dia, pada bahagian gate adalah N-type material. Untuk N-channel MOSFET ataupun NMOS pula, if the MOSFET is N-channel or N-MOSFET, then the source and drain are negative region and the body is positive region. So dia terbalik dengan P MOSFET tadi.
Kalau tadi source dan drain adalah positive region, so untuk N MOSFET, source dan drain adalah negative region dan body adalah positive region. So different between NMOS and PMOS. Dari segi fabrication ataupun binaan dia. So seperti yang kita tengok tadi, NMOS, source and drain adalah daripada N-type material. Untuk PMOS, source dan drain adalah daripada P-type material. Carrier dia, majority carrier dia. Untuk NMOS, majority carrier dia adalah elektron. Untuk PMOS, majority carrier dia adalah hole. Kerana apa? Kita balik kepada fabrication dia tadi. Bahan binaan ataupun material untuk source dan drain adalah N-type ataupun negative material. So, negative material, majority carrier dia adalah elektron. Untuk PMOS tadi, material untuk source dan drain adalah P-type, positive material. So, majority carrier dia adalah hole. Biasing. So, positive bias voltage at the gate must be applied to create a channel. So, memandangkan tadi source dan drain adalah N-type material, bermaksud pada gate dia adalah P-type material. So, untuk biasing mestilah disambungkan positif kepada gate. Begitu juga dengan PMOS. Apabila source dan drain dia adalah P-type material, bermaksud gate dia adalah N-type material. So, untuk biasing, pada gate mestilah kita bagikan negative charge kepada gate untuk menghasilkan channel pada gate. Dari segi size, NMOS dan PMOS. So, NMOS lebih kecil berbanding dengan PMOS. Dari segi kelajuan, speed, NMOS lebih laju daripada PMOS. So, physical structure and symbol of depletion MOSFET, D MOSFET tadi. So, simbol untuk P channel dan N channel. Kalau kita tengok, perbezaan dia adalah pada arah anak panah pada kaki source. So, kalau tengok untuk N channel, anak panah dia ke dalam. Untuk P channel, anak panah dia ke luar. So, dari segi binaan dia tadi, kita dah tengok sebenarnya. Kita ada drain, kita ada source dan kita ada gate. So, kalau N channel bermaksud drain dan source adalah bahan N. Kalau P channel bermaksud drain dan source, bahan material dia adalah P-type. So, construction of D MOSFET. Macam mana D MOSFET ni dibuat? So, it consists of lightly doped P-type substrate in which two highly doped N regions are diffused. The source and drain terminals are connected through metallic contacts to N-doped region linked by N channel. The gate is also connected to a metal contact surface but remains insulated from the N channel by a very thin silicon dioxide layer. Thin layer of metal aluminium is formed over the silicon dioxide layer and it form the gate. So, kalau kita tengok secara fizikal binaannya, kalau kita potong D MOSFET punya komponen, di antara gate dan N channel di bawahnya terdapat satu bahagian lagi yang sangat nipis yang diisikan dengan
satu bahan yang kita panggil silicon dioxide. So operasi of D MOSFET, operation of D MOSFET. Macam mana D MOSFET beroperasi? When VGS equals to 0, current flow from drain to source through conducting channel. So apabila VGS pada gate ini, voltage pada gate equals to 0, bermaksud 0 volt, current akan mengalir daripada drain pergi kepada source through conducting channel. Conducting channel, channel yang tengah ni lah, kita dah belajar pada kelas yang sebelum ni. Bahagian tengah ini adalah kita panggil channel. So current akan mengalir melalui channel daripada drain kepada source. When VDD is increased, the current flow into the channel will increase until the electron is contribute to the flow of current. So apabila VDD, voltage supply kepada drain, dinaikkan, current pun akan meningkat. So apabila voltage dinaikkan, current pun akan naik daripada drain kepada source ni tadi. So apabila kita dah tengok kepada kelas yang sebelum ni, apabila voltage semakin meningkat, current pun semakin meningkat, depletion region pun akan makin membesar. So sampai satu tahap, depletion region akan menutup laluan current. So pada tahap itu, voltage drain tadi akan kekal constant pada tahap maksimum dia, di mana depletion region tadi telah menghalang untuk current mengalir ataupun current mengalir daripada drain ke source. Ataupun pada tahap itu kita panggil IDSS, current drain saturated. Kemudian, if a gate now is given negative supply, the negative voltage at the gate will push free electron ataupun majority carrier in the channel and pull the hook from the p-type material inside the substrate. Combination of electron and hole will happen and create a depletion region in the channel. Resistance increase, current drain decrease. As the voltage the gate become negative, the drain current become less and shown in graph. The current flow will decrease as shown at graph. Physical structure and symbol of enhancement MOSFET. E MOSFET. So perbezaan dia pada garisan yang tengah ni, simbol dia tadi. Kalau untuk D MOSFET, antara drain ke source tadi, dia adalah satu garisan lurus, tidak putus. So untuk E MOSFET, antara drain dan source adalah satu garisan putus ni. Arah anak panah masih menunjukkan seperti D MOSFET, iaitu untuk N channel, anak panah ke dalam, P channel, anak panah keluar. Construction of E MOSFET. A slab of P-type material is formed from a silicon base and is again referred to as the substrate. The silicon dioxide layer is to isolate the gate metallic platform from the region between the drain and source, but now it is simply separated from a section of the P-type material. Operation of E MOSFET. So the difference between depletion and enhancement in building structure is that in the enhancement there is no substrate N along the gate. So perbezaan tadi,
Kalau kita tengok pada N MOSFET, kita ada bahan juga dekat antara gate. Ada bahan N-type juga di antara gate dengan tengah-tengah ni. Kita ada sambungan, ada bahan N-type juga dekat sini. So, untuk E MOSFET, tak ada sambungan bahan material antara drain dan source melalui gate. So, kosong kat sini. So, when VGS equals to 0 and voltage is applied to the drain and when VGS equals to 0 and voltage is applied to the drain and source terminal, MOSFET remains off because there is no N substrate between them. So, tak ada sambungan ni. So, sekiranya VGS equals to 0, kita supply voltage pada pada drain dan source ni, VDD, tiada pergerakan arus akan berlaku dan E MOSFET ni akan kekal dalam keadaan off. So, macam mana untuk E MOSFET beroperasi adalah apabila VGS diberikan supply. So, when VGS is given positive value, positive charge at gate will push the positive charge at the substrate. Minority charge electron inside P substrate also affected and gather at the gain. So, apabila VGS ada supply, pada gate ada supply, dia akan menghasilkan menghasilkan charge positif ke dalam E MOSFET, dan itu akan menghasilkan pergerakan ataupun combination of charge elektron dan hole di dalam E MOSFET. As the gate is increased, more and more electron accumulate under the gate. Since this electron cannot flow across insulated layer of silicon dioxide to the gate, they accumulate at the surface of the substrate just below the gate and combine with a hole to form an inversion layer. So, combination elektron dan hole pada gate ni tadi akan menghasilkan satu bahagian yang kita panggil inversion layer. So, dia akan cuba menghasilkan seperti mana yang ada pada D MOSFET tadi. Ada satu layer yang menghubungkan source dan drain dan source. So, inversion layer act as channel between drain and source. If we provide voltage between drain and source, VDS, current can flow through the channel. So, sekarang ni telah terhasil satu laluan antara drain dan source. So, pada keadaan ini, sekiranya kita bagi supply pada VDD, current sudah boleh mengalir daripada drain kepada source kerana kita dah bina satu laluan untuk current itu mengalir. So, pada E MOSFET, kita katakan thus the drain current is controlled by the gate potential. So, drain current ini untuk E MOSFET, drain current dikontrol oleh gate. Kalau kita tengok pada karakteristik dia adalah VGS is always positive. IDSS equals to 0 when VGS is smaller than VT. As VGS increase above VT, ID increase. If VGS is kept constant and VDS is increased, then ID saturates. The saturation level VDSS is reached. So, operating region of MOSFET. Kita ada region cut off region di mana VGS is smaller than voltage threshold VT ataupun dipanggil VT. So, the gate source voltage is lower than the threshold voltage.
So the transistor is switched fully off and IDS is equal to 0. The transistor acts as an open circuit. So pada cut off region, transistor kita katakan dalam keadaan off. Kemudian linear region ataupun ohmic region, di mana apabila VGS is bigger than voltage threshold and VDS is bigger than VGS. The transistor is in its constant resistance region and act like a variable resistor whose value is determined by the gate voltage. So pada keadaan linear region, transistor MOSFET tadi dikatakan berada ataupun akan beroperasi seperti variable resistor, di mana value variable resistor itu ditentukan oleh VGS ataupun gate voltage. So MOSFET yang saya kata tadi dikontrol oleh gate. Gate yang menentukan berapa banyak current yang boleh melalui daripada drain kepada source, dengan cara kita kontrol voltage pada gate. Saturation region, di mana apabila VGS is bigger than VT ataupun voltage threshold, the transistor is in its constant current region and it switch fully on. The current ataupun IDS maximum as the transistor act as a closed circuit. So saturation region adalah apabila voltage telah antara drain ke source telah mencapai tahap saturated value, dan pada keadaan itu transistor berfungsi sebagai switch on. Disadvantage of MOSFET. So kekurangan ataupun kelemahan pada MOSFET. MOSFET are sensitive to the electric charge. It cannot be held by the fingers without special equipment. So MOSFET ni sangat sensitif kepada electric charge. So untuk equipment yang menggunakan MOSFET kita boleh pegang dengan tangan, tetapi kita mesti menggunakan sarung tangan getah. It cannot be taken out from the circuit when the supply is still on. So kita tak boleh, untuk baik pulih kita tak boleh melakukan baik pulih ataupun menanggalkan MOSFET daripada circuit sekiranya circuit tu masih on. So kita kena offkan supply dia. Leg must be shortish when storing. So kaki-kaki MOSFET ni mesti di shortishkan untuk penyimpanan. So kita tengok contoh macam mana N-channel MOSFET digunakan sebagai switch. Konsepnya sebagai, kita tengok yang pertama adalah the input and gate are grounded. So input pada gate mesti disambung kepada ground. Gate source voltage less than threshold voltage. So VGS is smaller than voltage threshold. So MOSFET is fully off, cut off region. So pada keadaan ini, sekiranya kita gunakan MOSFET N-channel MOSFET sebagai switch, bermaksud pada keadaan ini tiada supply pada gate. So transistor MOSFET ni tadi berada dalam keadaan off. So secara praktikalnya kita tengok seperti switch tu dibuka lah. Kita tengah buka switch tu, open, tidak bersentuh. So circuit dalam keadaan off. So apabila kita bagi supply pada gate, the input and gate are connected to VDD, voltage supply. So sekarang ni
input tadi dan gate tadi disambung kepada supply. So dia akan menghasilkan voltage pada gate. Gate source voltage is much greater than threshold voltage. So sekarang ni VGS lebih besar daripada voltage threshold. So pada keadaan ini MOSFET is fully on. So sekarang ni MOSFET berfungsi sebagai switch yang telah kita tutup. Kita close, kita tekan dah switch tu. Fungsi dia seperti kita tekan switch tu untuk onkan sesuatu circuit. So pada keadaan ini circuit dalam keadaan on. Baik, itu sahaja untuk video kali ini. So kita akan sambung lagi dalam video yang seterusnya untuk topik yang seterusnya. Sekian, terima kasih.